Rusija je likvidirala oko 70 diverzanata koji su iz Ukrajine upali na njenu teritoriju u pograničnu oblast Belgorod, to je saopštio juče Kremlj. Ubacuje li Ukrajina u Rusiju grupe svojih vojnika ili su to paravojske antiputinovskih Rusa kojima je cilj da izazovu građanski rat? Oprema li ih Kijev oružjem koje dobija od NATO-a? Može li Ukrajina da se za odcepljenje njenih teritorija osveti tako što će pomoći odvajanje oblasti od Rusije? O tome pričam ovoga jutra sa generalom u penziji Božidarom Forcom i sa pukovnikom u penziji Boškom Zorićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste ovoga jutra ovde. I evo, danas stavljamo fokus upravo na situaciju u Ukrajini, odnosno na rat te zemlje sa Rusijom. Jedna naoružana grupa iz Ukrajine probila se u Rusiju, to smo juče imali prilike da čujemo. Pa šta vam to govori? Da li Kijev uspeva da nekako rat sada prenese i na tlo Rusije? Prvo je kao vest, kao informacija, ona je iz više izvora različito dolazi. S jedne strane da su to ruske snage protiv Rusa koje se bore, s druge strane da su to ukrajinske snage, diverzantske i tako dalje. Suštinski posmatrano, to je poznat princip simetrije i asimetrije u oružanim sukobima. Znači, protivnik koji nije u stanju da se suprotstavi snagom koja ga je napala, pribegava dejstvima koja može. Jedan od oblika tih dejstava jesu diverzantska, teroristička i drugi oblici dejstava koja se obično manjim snagama izvode, mogu uspešnije da se infiltriraju u redove protivnika, a rezultati do kojih dođe, odnosno posljedice koje proizvedu, mogu sukcesivno da narastaju i da odjeknu. Ne mogu tu biti ogromne štete, ali su svakako prikazi jednog načina otpora što motivišuće deluje na sopstvene snage. A da li to može da na bilo koji način poremeti Rusiju na ukrajinskom frontu i njene akcije? Ne, to su simbolična sredstva, pa bili to i dronovi na daljinu ili diverzanti i tako dalje. To jesu, da kažem, uticajne stvari, ali na vrlo, vrlo niskom nivou koje globalno posmatrano na ukupni sukobi, pogotovo vojnih snaga, nemaju velike utice. Sad, gospodine Zoriću, tih 70 diverzanata koji su upali iz Ukrajine, kao što sam rekla, u pograničnu oblast Belgorod, a upravo ta oblast je logističko čvorište za snabdevanje baš ruskih snaga u Ukrajini. Kako vi vidite taj upad? Pa ovo što reče moj profesor, to je sve u pravu, da ne ponavljam, samo da kažem šta je po meni tu bitno. Znači, bitno kad se sad raspravlja jesu li to ruske nacionalnosti vojnici, nisu. Za mene je bitno da su oni svi potvrdili, izjavili da su pod komandom ukrajinskog generalštaba. Znači, da li su to paravojne formacije, ali ako su se stavile pod komandu regularne vojske, moramo ih posmatrati kao regularne ukrajinske trupe. Ovo što reče profesor, neki veliki efekti, ne. Ovo je više cilj medijsko-propagandni, odnosno, ajmo reći, psihološko-propagandni na stanovništvo Rusije, da im se pokaže, odnosno, da i oni osete kao posljedice rata. Na nekom širem planu to bi morale biti mnogo brojnije akcije sa mnogo većim snagama na većoj teritoriji. Dobro ste rekli zašto ta oblast. Pa baš je interesantna upravo što je tu, ajmo reći, skoncentrisana najveća logistika za podršku trupama na ukrajinskom ratištu i svaki vojnik kad bira ciljeve, uvek birate cilj, mi to kažemo unosan cilj. Cilj, znači čijim uništenjem ili njegovim izbacivanjem iz upotrebe ćete postići određeni efekat, znači koji je mnogo vredniji od onoga što ste vi uložili u tu akciju. Da, negdje sam pročitala da se upravo odatle ispaljuju rakete na ukrajinske gradove, pa jel mislite možda da su iz tog razloga upućeni baš tamo kako bi se možda poremetile te linije snabdevanja? Ja ne mogu to da prihvatim zato što ta linija fronta je 1000 kilometara linija fronta između ukrajinske i ruske armije, da bi ta jedna tačka bila toliko značajna, pa nisu Rusi skoncentrisali u tu oblast sve rakete, pa da kažemo, ne, nije to. Više je ovo što ste vi rekli logistika i tu im je najbliže i pazite, opet moramo razumeti dužinu granice između Ukrajine i Rusije.
To je nemoguće zatvoriti. Kaže neko, upali su. Pa normalno. Tu je bio verovatno granični punkt sa određenim brojem ljudi koji obezbeđuju. Ne možete vi na toliku granicu da poredate vojnika do vojnika, pa to bi onda trebalo 100.000 vojnika da je hermetički zatvorite. Sad, spominje se mogućnost da ovu grupu sabotera čine Rusi koji su zapravo protiv vlasti Putina. Kremlj također nije negirao tu mogućnost, samo što je odgovornost za napad svakako pripisao Kijevu. Sad, kažite mi, da li su te antiputinovske paravojske Rusa u stvari brojne? Pa oni to zovu korpusom. Mislim, sad kad neko čuje korpus ko se bavi vojnim pitanjima, a razume se, to su preko 20.000 ljudi i tako dalje. Znači, verovatno je to korpus u smislu nečega. Znate, ima korpus nečega, pa i korpus tih koji se bore. Teško je to proceniti koliko njih ima. A zašto taj prostor? Pa to nije slučajno. Vi uzmite da je Belgorodska oblast šira. Ona vam je između Harkova i Kijeva gore. Znači, to je upravo deo koji su Ukrajinci, ajde da kažemo, Rusi se povukli iz Kijeva, a Ukrajinci su protiv ofanzivom ovladali tim delom Harkova koji se naslanja na Luganjc, kao deo Donbasa. Tako da taj prostor u kome se nalaze te snage, u stvari u njemu je i gro obaveštajnih struktura, ajde da ne kažemo svih zemalja, članica NATO i zemalja koje podržavaju Ukrajinu i tako dalje. Tako da su to sve dodatna pitanja ko u suštini uopšte osposobljava te snage, ko u njima učestvuje i tako dalje. A za ovo pitanje što ste rekli korpus je samo, da kažemo po znacima navoda, da njih ima i možda se tako zovu, ali to nisu kao što korpus ima 20.000 pripadnika. A ko su zapravo ti ljudi? Da li su to ljudi koji zapravo se ne slažu sa odlukama Rusije, sa zvaničnim stavom Rusije? Pa pazite, vi u svakoj državi imate protivnike režima. Znači, kakav god da je režim na vlasti, da je najdemokratskiji režim, on uvijek ima svoje protivnike iz raznih razloga. Od političkih, ekonomskih, ličnih, tako da, mislim, to pa i u našoj zemlji imate u svim režimima. Dobro, protivnike, ali ovi ljudi napadaju u ime Kijeva zapravo rusku teritoriju. Pa dobro, oni žele da okrenu rusko stanovništvo protiv režima. Nije njima cilj teritorija. Nisu oni ni zauzeli teritoriju, znači niti mogu da zauzmu teritoriju. Ali im je cilj da okrenu javno mnijenje Rusije, da narod, znači da krene, da kažemo, ta iskra koja bi se potpalila, da krene protiv režima. Svedoci smo da su tako mnogi režimi na planeti su rušeni. Upravo to sam htjela da vas pitam. Da li oni mogu da naprave neku veću štetu i ruskom režimu, a i ruskoj vojsci? Pa pazite sad, da li mogu... Oni, konkretno, ja sam našao tamo neki podatak da je jedan od njih izjavio da ih ima 120 ukupno, otprilike. Možda ima nešto više, ali to je toliko beznačajna cifra brojnog stanja ljudi naspram Rusije i ruske vojske da ne mogu štetu, kažem, sa konkretnim akcijama, ali ovim dejstvima, kad bi se to povećalo, kad bi to bilo na širem delu, kad bi se obuhvatila, kažem, cela ta linija razdvajanja, a što je vrlo teško, jer ovo što general objasni, taj džep je pod kontrolom upravo ukrajinske vojske. Oni su na granici, oni se gledaju, ruski i ukrajinski graničari se međusobno gledaju. Prema tome, to je najzgodnije i najatraktivnije mesto za takve akcije. Gospodine Forca, može li Kijeva, to su također neki mediji preneli, zapravo da ojača te antiputinovske paravojske kako bi one u Rusiji izazvale zapravo građanski rat? I vidite li to kao jedan od ciljeva? Da on to namerava, to sigurno, ali da li to može, to ne. Znači, te snage su poznate Federalnoj službi bezbednosti Rusije, bezbednost najvećoj službi nastala iz KGB-a, one nisu nepoznati. Oni njih znaju čak verovatno i u ime. Razumijete, kad su u pitanju rusko stanovništvo. Oni od strane vlasti u Kijevu svakako su podržani, međutim, to apsolutno je bespredmetno govoriti da bi oni mogli da izazovu građanski rat u Rusiji ni mnogo veći, da kažem, po znacima navoda faulovi Rusije u ovome sukobu ne bi doveli do građanskog rata, a pogotovo ovaj ne. Tako da ne. Čak i ako je tačna informacija koju prenosi britanski Guardian na to da je moguće da Kijev tim grupama daje oružje koje dobije upravo od NATO-a. Da,
pazite, opet je to beznačajna suma. Vi trebate imati na umu ovo što je Izovrac govorio. Znači, tamo gde je stigao mobilni u većem obimu, tamo je i, da kažemo, manja podrška ruskoj vojnoj operaciji. Tu pre svega mislim na Moskvu i na San Petersburg, razumete? Pogotovo kod mlađe populacije. Tako da nije tajna da i u samoj Rusiji postoje deo populacije koja je protiv ovoga ili bar protiv načina na koji se izvodi i tako dalje. Verovatno i protiv mobilizacije i verovatno bi se isprotivili da budu sami pozvani u redove vojske ako bude zatrebalo i tako dalje. Jer Rusija još uvek vodi operaciju, ne rat. To je velika razlika i tako dalje. Zbog poteza koje može da radi politika. U tom smislu, znači, nije uticaj ovi ma kakvo oružje. Pazite, to je opasnost, jeste, ako to bude neka vrsta zabranjenih oružja koju raspolažu terorističke snage u svetu, mislim pre svega na hemijsko, biološko, to može izazvati neke, ne daj Bože, veće posljedice, trovanje vode i neki drugi slični akcidenti. Ali ako je tačno ovo što piše britanski Guardian, kao što sam rekla, da se upravo te paravojske opremaju NATO oružjem, to jest ako se NATO oružje koristi da bi se unutar Rusije otvorio neki front, da li vidite to kao direktan napad NATO-a na Rusiju? Ne može se to tako gledati, pazite. Od prvog dana početka ovog rata NATO naoružava ukrajinsku armiju. Rusija je koliko imala upozorenja ako to date... Ali na teritoriji Ukrajine. Pa dobro, na teritoriji Ukrajine. To jeste jedna od nelogičnosti ovoga rata. Ja to od prvog dana govorim, svaki rat kad se vodi između dve ili više zemalja, niko nema pravo da zabrani drugoj strani da dejstvuje, primjer rad, po mojoj teritoriji. A ovdje smo svi svedoci da sam Zapad, koji je mentor i logistika Ukrajine, upozorava Ukrajinu da ne smije da prenosi borbena dejstva na teritoriju Rusije. Znači, to je jedna od nelogičnosti ovog rata koja je možda sada prvi put u novijoj istoriji ili od Drugog svjetskog rata na ovamo viđena kao takva. To zapadno oružje, kažem, prisutno je od prvog dana. Kompletna ukrajinska vojska je sada, barem kad gledamo pešadijsko oružje, evo sad i oklopno, artiljerijsko, je prešla na zapadno oružje. Ono što je bilo iz sovjetskog doba je potrošene rezerve. Sad se pričaju o avijaciji, pa to nije izazvalo nikakav... Ne može to biti... Kad pomenuste avijaciju, Ukrajina će dobiti te F-16 avione koje je tražila pod uslovom da ih, jel tako, ne koristi za napade na ruskoj teritoriji. Ali mislite da će ispuniti to obećanje? Pa pazite, ako im ti ozbiljni mentori, a ozbiljni jesu, ako im to kažu, sigurno da će ispuniti, što ne isključuje pojedinačne incidente. Jer gledajte, evo, general je stariji, on to bolje od mene zna. Jedno je kad vi naredite, ali oni dole 10 ljudi koji izvršavaju, vi nikad niste sigurni da neko od njih neće nešto uraditi na svoju ruku. Što se dešavalo u svim ratovima i dešavaće se. Jer, znate, ipak u borbi nekada preovladaju neka lična osjećanja koja čak potisnu i onu profesionalnu etiku za koju smo svi školovani i barem bi se trebali pridržavati, što nažalost u ovim sad novim ratovima se pokazuje da se to sve manje poštuje. Tako da ja lično mislim da neće smeti, eventualno kažem, pojedinačni incidenata. Sad, osvrnula bih se malo na situaciju u Bahmutu. Kako vi vidite bitku za Bahmut? Je li ona završena ili su, kako neki prenose, ili je ruska vojska zapravo upala u klopku, istrošila svoje snage, a da zapravo ništa strateški važno nije postigla? Više je pitanja u tom vašem pitanju. Bahmut je sigurno u ruskim rukama, makoliko to strane na različite načine obaveštavale. Verovatno iz tih više psihološko-propagandnih razloga. Ukrajinska strana to sad malo razlači. Mi smo tu na obodima, pa nisu Rusi sve zauzeli i tako dalje. Bahmut sam po sebi nema strateški značaj, ali dužina sukoba oko njega i broj žrtava koji se dogodio, kao i mogućnosti koje se otvaraju njegovim padom, mogu imati... Koje su to mogućnosti? Pa vidite, sada imate praktično Slavijansk i Kramatorsk. To su dva grada koja su na ivici, severnoj ivici Donbasa. To je administrativna linija koju je Rusija pripojila sebi. Ali zajedno Kramatorsk, Slavijansk i Bahmut, to je taj operativni, rekli bismo, položaj najjače odbrane Ukrajine koja je spremana od 2014. godine. Znači, ipak jeste strateški važno. Ne strateški.
sam Bahmut je taktički nivo. To je Emali i tako dalje. Ali sada, kažemo, sad se penjemo stepenicu više i ako bi Kramatorsk i Slavjansk, a što će verovatno, očekivano, mislim, logično, biti cilj dalje dejstava ruskih snaga, ako bi to palo, praktično Rusija bi izašla na liniju Donbas, administrativnu liniju Donbasa, a to je i najtvrđa odbrana Ukrajine do sad, 8 godina utvrđena. Odatle se pruža mogućnost na Zaporožje zapadno, na Harkov ili pravo put kroz stepu na Kijev, gde je stepa sama po sebi, ne pruža neke značajnije uslove za utvrđivanje i tako dalje. I teško je reći šta znači utvrđivati se u takvim uslovima kad ovaj ne dolazi, gađa raketama, dalekometne artiljerije i tako dalje. Znači, veliki značaj Bahmuta je u tome što su sada vrata ka Kramatorskoj i Slavjanskoj otvorena, a zajedno sa njima on je u vojnom smislu operativna osnovica ukoliko Rusija ima radikalnije namere. A šta nam govori to što se za Bahmut borila paravojska Wagner i da li Rusija bez njih može da načini bilo kakav proboj? Pa pazite, da li može i zašto su nju upotrebili, to bi sad trebalo pitati predsjednika. Najlakše je upotrebiti nekoga ko je plaćenik, ko nije redovan vojnik, ko nije vojnik po ugovoru, ko nije profesionalni pripadnik vojske. Jer plaćenici sami po sebi, čim potpišu ugovor sa takvim kompanijama, oni su svoj život već stavili na tacnu i za njihove živote se baš niko mnogo ni ne sekira. Sami znate da je taj prethodni naziv bilo psi rata. Čim se kaže psi rata, znači to su ljudi koji zbog ekonomske dobiti ratuju. A regularna vojska to je nešto drugo. Kada je počinjala bitka za Bahmut, dok nisu mobilisani svi oni zatvorenici iz ruskih zatvora, Wagner grupa je znači bila jedna vrlo iskusna privatna vojska koja je stekla iskustva po raznim ratištima po svetu i gdje su nju činili uglavnom bivši profesionalci i to vrlo obučeni profesionalci iz ruske, a možda i iz drugih armija. Ne smijem da tvrdim da nema i iz drugih vojski. Tako da, eto, ona je upotrebljena jer ta borba, to je general pričao nedavno na jednoj televiziji, upravo borba za naseljeno mesto, odnosno borba u gradovima je najteži vid borbenih dejstava koji može biti pred jednu vojsku postavljen i ja verujem zato su oni upotrebljeni. Znači, zbog svog iskustva, a i zbog, kako bismo rekli, manjeg uticaja na javno menje kad se bude pričalo o žrtvama i poginulima. Sad, šef Wagnera, Jevgenij Prigožin, sve više se svađa s Ministarstvom odbrane, s delovima Kremlja, a prema nekim tumačenjima i sa Putinom lično. Pa u kakav položaj to onda stavlja ruske snage u Ukrajini? Pa da vam kažem, znači, prvoplaćeničke vojske nisu izum ruski, Wagnera i tako dalje. Drugo, sama početak je nazvan specijalna vojna operacija. To kad sam malo pregovorio, razlika između rata i toga je što vi ne mobilišete snage jer niste proglasili ratno stanje. I u tom smislu su najbolje, i pokazalo se svuda u svijetu, plaćeničke vojske, odnosno profesionalci, specijalci, koji to rade normalno iz ekonomske dobiti. To informacijno ratovanje, koje je sastavni deo i pre početka i toku i nakon rata će ono nastaviti da dejstvuje, je na principu odnosa Wagnera, Ruskog ministarstva odbrane, pa evo sada i odnosa ličnog komandanta te jedinice i Putina. Znači, to ima, znači, plasiranje takve informacije ima svoju svrhu. Međutim, moguće je sasvim da je deo logistike, vidjeli ste da je Bahmut praktično, kaže, oslobođen do temelja. On ne postoji više, razumete. Znači, znate koje su količine raketa, artiljerijski i tako dalje, upotrebljene da bi se takva situacija napravila. Moguće je da je u tom smislu dolazilo do nedostatka municije i tako dalje, i do tih, ajde da kažemo, i sukobljavanja u liniji komandovanja na tom nižem nivou, pa između Prigožina i Ministarstva odbrane. Međutim, u tom smislu da je on i na Putina toliki utjecaj izvršio, to ne verujem, niti to može destabilizovati ruske namere u dalje. I samo za kraj pitanje za obojicu, a to je da li će doći do te dugo najavljivane ukrajinske kontraofanzive?
Jel očekujete to u narednom periodu i kako vidite taj razvoj Pazite, situacije? ja lično mislim da mora doći, jer to je uslov svih uslova da Zapad nastavi podršku Ukrajini, jer ako sada ne pokuša Ukrajina nešto da uradi, odnosno konkretnije da vrati teritorije onako kako je postavila svoje ciljeve, da vrati u granice i nakon raspada Sovjetskog saveza, ja mislim da bi to ugrozilo i podršku Zapada. Dalju podršku Zapada, jer će se pitati, pa čekajte, šta mi sa sve to dajemo, a zašta? Koji je rezultat? Tako da mislim da mora doći, samo je pitanje, evo vidite već koliko se prolongira, očekivali smo svi sa prolećem, već će ući i leto, ne ide to baš sve tako sjajno, treba to sve ukomponovati i pripremiti. A zbog čega je ukrajinska vojska zastala i da li su možda upravo zbog izgubljenog Bahmuta demoralisani? Kad kažete kontraofanziva, onda mislite za napad najširih razmjera. Ukrajinci su mobilisali, odnosno napravili negdje oko 50 do 60 brigada. Znate vi koja je to koncentracija? Takva snaga da se pokrene odjednom ili na izabranim pravcima je nemoguće bez vrlo snažne vazduhoplovne podrške. Inače će te snage na kopnu biti jednostavno mete za dejstva ruske artiljerije, raketnih sistema i avijacije. To znači sa dolaskom F-16 aviona koje smo spomenuli kreće ove kontraofanzive? Ne, nego ja prosto mislim da do kontraofanzive, u smislu kako neki očekuju, sad će svi da nasrnu na Krim ili sad će svi baš na Bahmut, tu gde misle da su poraženi, ili će kod Zaporožja pa dole na Mariupolj da preseku ta dva dela. Znači, mislim da je jednostavno, jer je Zelenski stavljen presmršen čin, ili ćeš za pregovarači 100 ili ćeš da izvršiš kontraofanzivu, što smo rekli Amerikanci. U tom smislu mislim da će doći do nekih borbenih dejstava širih razmera na kompletnom frontu, jer jednostavno ta pešadija i tenkovi, oni mogu samo na taj način iz dodira sa ruskim snagama da ih pokušaju pomeriti u dubinu koliko stignu. Inače, izabrati jedan pravac, koncentrisati ogromne snage, to je unapred osuđeno na propast bez prevlasti u vazdušnom prostoru. Bićete tu i u narednom periodu da komentarišemo sve što se dešava na frontu. Hvala vam što ste bili ovdje ovoga jutra. Hvala vama. Hvala vama na pozivu.